Al-Iman TV. Maka Syekh Hafidhahullah ya, beliau terheran-heran dengan soal ini ya. Jadi beliau mengatakan hadis soal gharib ya. Soal aneh sekali gitu ya. Maksudnya beliau nggak nyangka jika orang tua ingin meminjam uang kita untuk modal usaha ya, bagaimana sebaiknya akad yang digunakan ya. Apakah pinjaman, bagi hasil atau sedekah ya. Maka beliau menjawab dengan sebuah hadis ya, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu ya. Dan tidak selayaknya seorang anak itu ada orang tuanya butuh uang terus dianggap hutang lah ya, dicatat, kemudian kalau nggak bisa bayar diperingatkan ya, kemudian atau nauzubillah min zalik dilaporkan ke pihak berwenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan TV Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Yang mana salah satu cara untuk menambah amal ibadah tersebut adalah dengan menambah pengetahuan ilmu agama kita. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ya, Fadilatul Syekh Dr. Ziyad Ibni Salim Al-Abbadi hafizahullah taala. Beliau adalah salah seorang murid dari Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana insyaallah pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian tanya jawab bersama beliau. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kita berikan waktu dan tempat untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqa syekhana wa yanfa' bi kalamihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhna. Hayyakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi. شرفني أن أكون مع إخواني فاضل في هذه القناة. حياكم الله. إجابات أسئلة. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن حكم حرق المصحف القديم الذي قد تلف وتمزق، فما حكم حرق هذه الأوراق؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة بعد مع المصحف القديم. لا شك أن كل شيء له بداية ونهاية، وهو هذا المصحف أوراق مصنوعة تنتهي ولها زمان ينتهي بها وعمر ينتهي به، وقد يبقى المصحف بهذه الأوراق 100 سنة 50 سنة 70 سنة، لكن لابد أن يكون حقيقة وينتهي الأمر كما رأينا بهذه الصورة. فكيف حقيقة نصنع به؟ أفضل شيء حقيقة نفعل به هذا المصحف هو أن يحرق. وبعض الناس يميل إلى طرق أخرى غير الحرق حقيقة في مثل هذا الباب، لكن ورق المصحف المقطع أو القديم الذي يخشى عليه يجوز حرقه ودفنه، أو دفنه بدون إحراق.
والأفضل الدفن. وقد أمر عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف بعد جمع القرآن إبقاء للمصحف العثماني الذي اجتمعت عليه الأمة. فلذلك يعني الأمر فيه سعة، فيحرق ويدفن أو يدفن بدون حرق، هذه أفضل طريقة، لكن لا يلقى في أماكن لا تليق، فيوضع في مثل هذه الأمكنة، والله أعلم. Jazakallah khairan. Soal yang pertama di sini disebutkan apa hukum membakar mushaf ya, Al-Quran yang telah rusak atau telah lama. Ya. Maka Syekh Hafidhullah menjawab, ya, segala sesuatu ya, itu pasti ada permulaan dan akhirnya. Ya. Sama seperti kertas-kertas yang digunakan untuk menulis mushaf tersebut. Ya. Kertas-kertas tersebut nanti pada akhirnya akan rusak lama-lama. Ya. Maka beliau menjawab, ya, boleh ya, untuk membakar kertas-kertas tersebut, ya, dan apa namanya itu atau ditimbun ya, dikubur di tanah. Jadi boleh dibakar kemudian ditimbun di tanah, atau ditimbun dikubur langsung di tanah tanpa dibakar. Dan beliau tadi menyebutkan bahwasanya ditimbun di tanah secara langsung tanpa dibakar itu lebih afdol, ya. Dan beliau membawakan riwayat yang mana di situ disebutkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dahulu pernah memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf, ya. Tatkala beliau membuat sebuah mushaf yang kaum muslimin hingga saat ini berada di bawah satu mushaf tersebut, yaitu mushaf Utsmani, ya. Maka beliau memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lainnya supaya kaum muslimin bersatu di bawah naungan mushaf Utsmani. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai kertas-kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran ini diletakkan di tempat-tempat yang tidak layak. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhuna, hadha sa'il yas'al an hukmi talabi du'a min rajulin salihin aw alimin yad'u lahu bi asy-syifa aw bi as-salamah fi dunya wal akhirah. Fama hukmu hadzal fi'l? Jazakallahu khairan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم طلب دعاء من الصالحين، حتى بعضهم يعني يتوسع ويطلب من الأطفال، من الحجاج، من المعتمرين، مثلا يذهب إلى العمرة أي إلى الحج يقول ادعوا لي وأنت تطوف، ادعوا لي وأنت في منى، ادعوا لي وأنت في عرفة. فحقيقة طلب الدعاء في مثل هذه الصورة له وجه من الوجوه لا يخالف الكمال، وله وجه مرجوح مخالف للأولى. فالأولى أن يكون الطلب على وجه النفع بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن كما ذكرنا إذا كان هناك صديق أو أخ أو جار من الصالحين يريد أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج في مكان فاضل في زمان فاضل، وتقول له ادع لي وأنت في منى، ادع لي وأنت تطوف بالكعبة، فلا مانع من مثل هذا السؤال، وهذا من التوسل المشروع لا الممنوع، لكن مع اعتقاد أن هذا وسيلة، هذه وسيلة لا يجوز له أن يتوسع فيه. هذا أصل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالأصل في المسلم أن يربط قلبه بالله ولا يحتاج إلى واسطة في باب الدعاء، لكن إذا كان في الحالة والظرف الذي نعلمه من رجل صالح، من العلماء، من الأتقياء، ممن يذهب إلى مكان فاضل في زمان فاضل، فلا مانع من طلب الدعاء له في مثل هذا الباب.
هذا هو باب والله أعلم في هذه الصورة. جزاك الله خيرا. بالنسبة لطلب الدعاء من الأطفال هل هو مشروع أم لا؟ نعم لا مانع، لا مانع، لكن لا يتوسع فيها، لا يطلب من كل أحد. لا يصلح كلما رأى إنسان يقول ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، لا يكون التوسع مذموم في هذا الباب، والأصل أن يتعلق القلب بالله مباشرة. جزاك الله خيرا. Soal selanjutnya disebutkan apa hukum minta doa dari seorang yang saleh, ya, dianggap saleh atau seorang alim, ya, minta doa untuk didoakan agar sehat, ya, untuk selamat dunia dan akhirat. Apa hukum perbuatan seperti ini? Maka Fadilatul Syekh Hafizahullah menjawab, ya, dalam masalah ini itu ada dua sisi, ya. Jadi ada sisi yang dibolehkan dan ada sisi yang hendaknya tidak dilakukan, ya. Sisi yang dibolehkan yaitu seorang misalnya minta doa kepada seorang yang dianggap saleh misalnya, ya. Atau misalnya ada seorang anak kecil, ya, tapi tidak seluruh anak kecil, ya, terkadang aja, ya. Atau mungkin ada orang yang mau pergi ke haji atau umroh, ya, maka seperti ini tidak apa-apa, ya. Jadi dia misal minta doakan, ya, tolong doakan saya ketika Anda di Mina, ya, tolong doakan saya ketika Anda tawaf di sekeliling Ka'bah dan sebagainya. Maka seperti ini tidak apa-apa dan itu termasuk tawassul yang dibolehkan, ya. Akan tetapi hukum asalnya, ya, itu seorang harusnya atau hendaknya berdoa kepada Allah secara langsung, ya. Jadi hendaknya seorang itu menambatkan hatinya hanya kepada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi secara hukum asal harusnya seorang itu hendaknya berdoa hanya kepada Allah langsung. Tapi kalau memang di sana ada keadaan tertentu seperti tadi, ya, ada yang mau umroh, ada yang mau haji, atau terkadang, ya, minta doa dari anak kecil, ya, maka tidak apa-apa. Tapi dengan syarat jangan terlalu bermudah-mudahan dalam hal ini, ya. Maksudnya tidak setiap lihat anak kecil terus minta didoakan, ya. Udah uli, ya, tolong doakan saya. Setiap ketemu orang minta didoakan, jangan, ya. Tapi khusus di keadaan-keadaan tertentu saja. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum Syekhna. قبل أن أنتهي أذكر بقصة طلب عمر رضي الله عنه الدعاء من أويس القرني بظاهر الغيب، فقط هذه كمثال على طلب الدعاء لكن دون التوسع كما ذكرت. Jadi beliau memberikan tambahan, ya. Jadi di antara contoh dibolehkannya seseorang minta doa dari orang yang saleh, ya. Contohnya adalah Umar bin Khattab pernah minta doa dari Uwais Al-Qarni, ya. Beliau minta didoakan oleh seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Akan tetapi dengan catatan jangan terlalu bermudah-mudahan, ya. Jadi nggak terus-menerus atau nggak selalu setiap ketemu orang itu minta didoakan seperti itu. Nah, طيب أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن كيفية قضاء العبادات بالنسبة للمرأة النفساء، هل هو يكون قضاء أم فدية؟ تعلم يسأل عن الصيام. جزاك الله خيرا. المرأة الحائض والنفساء اتفق العلماء على أنها لا تقضي الصيام بل لا تقضي الصلاة وتسقط عنها فلا قضاء فيه. فأما الصيام فإذا مر عليها صيام رمضان وما استطاعت، كانت حاملا في آخر أشهرها وما استطاعت الصيام، أو كانت نفساء فكانت ولدت ويحرم عليه الصيام، فقيل ذلك المسألة فيها 5 مذاهب بين الفقهاء. الذي أميل له حقيقة
مع قضية إن استطاعت أن خاصة للمرأة الحامل أو النفساء إذا استطاعت أن تقضي تقضي، لكن هناك قاعدة أن صاحب العذر الطويل، مثلا قائد طائرة لا يكاد يهبط على الأرض وهو دائم السفر من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد ولا يستطيع الصوم، قائد سفينة كذلك سفره دائما، قائد شاحنة لا يكاد يجلس في بيته. أصحاب الأعذار الدائمة أو أصحاب الأعمال الشاقة الذي يعمل مثلا في مخبز حار فيه النار وفيه فعمله طيلة العام، كذلك النفساء. الآن بعد النفاس هي تبقى ترضع، هناك مشكلة الإرضاع مع الصيام، في بعض النساء لا تستطيع وبعض النساء تستطيع مع الصعوبة، وقد يعني تؤذي طفلها بسبب صيامها بضعف الحليب. فإذا كان أصحاب الأعذار الطويلة التي لا يجب الصوم بسببها فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة من الصحابة وغيرهم من الصحابة، وهو مذهب معقول المعنى إن استطاع القضاء يقضي، لكن ما استطاعت القضاء في الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليها. والسبب في ذلك طول فترة العذر، لأنها هي تكون حاملا ومرضع، وقد يستغرق ذلك الحول من السنة إلى السنة. Sinyal beliau agak sedikit terganggu. سامحني لعل في تفضل. هذا الذي لا بأس، هذا الذي نميل له حقيقة في مثل هذه الصورة والله أعلم، أن أصحاب الأعذار الطويلة ككابتن الطائرة أو صاحب السفر الطويل كسائق الشاحن الذي لا يكاد يتوقف، أو أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يستطيعون بخلالها الصيام، وكذلك النفساء هؤلاء يطعمون ولا يقضون. إن استطاعوا القضاء لا مانع، ما استطاعوا ليس عليهم، لأن الله عز وجل وضع لنا آية طويلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هؤلاء أحراج إشكالاتهم طويلة لا يستطيعون من خلالها العمل. والله عفوا شيخنا، يعني هذا الحكم حتى يشمل الرجال الذين صاحب. نعم، يعني إنسان عنده أعمال شاقة طيلة العام وما يستطيع حتى الصوم ولا يجد عملا آخر، ليس له وظيفة أخرى ولا يستطيع أن يكتسب إلا مثل يشتغل في باب النار عند الفرن، ما يستطيع الصوم. هؤلاء أصحاب أعمال شاقة لا يستطيع فعلا لا يستطيع الصوم، فحين ذاك يأخذ نفس الحكم، يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كلام دوائر الإفتاء في العالم الإسلامي اليوم. نعم. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan bagaimana cara mengganti ibadahnya seorang wanita yang sedang nifas, ya? Apakah dengan cara diqadha atau membayar fidyah? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, ya, seorang wanita yang haid atau dia sedang berada dalam nifas, ya, maka dia tidak mengqadha. نعم شيخنا. هل الصوت عندك مغلق أم لا؟ فقط تفضل أسمع. نعم جزاك الله خير. Syekh Hafizahullah menjawab, ya, jadi seorang wanita yang dia ini haid atau nifas, maka dia tidak mengqadha sholatnya, ya.
Adapun puasanya, ya, maka dalam hal ini pada hakikatnya ada 5 mazhab kata beliau ya. Jadi ada 5 pendapat dalam hal ini. Dan pendapat yang beliau condong ke dalamnya, maka apabila wanita tersebut mampu untuk mengqadha puasanya, maka dia mengqadha. Ya. Jadi ini hukum asalnya. Kalau si wanita tersebut mampu mengqadha puasanya, maka dia harus dengan cara qadha puasa. Ya. Akan tetapi di sana ada sebuah kaidah, ya, yaitu orang-orang yang memiliki uzur yang terus-menerus, ya, seperti pilot, ya, atau nahkoda kapal, ya, atau orang-orang yang pekerjaannya itu sangat berat, seperti beliau mencontohkan orang yang tugasnya itu berada di depan oven, gitu ya, memasak roti, ya. Dan termasuk dalam hal ini adalah orang wanita yang sedang nifas, ya. Yaitu pekerjaannya atau uzurnya itu terus menerus selalu ada sepanjang tahun, ya. Bisa kita perhatikan ya, seorang yang nifas, ya, maka setelah itu dia akan menyusui anaknya, yang mana kalau seandainya dia mengqadha puasa tatkala menyusui anaknya, pada sebagian wanita ya, sebagian kasus wanita akan berat bagi dia, ya, bahkan akan mengganggu si anak tersebut, ya, karena mungkin air susunya sangat susah untuk keluarnya. Maka orang-orang seperti ini kata beliau itu dibolehkan untuk melakukan fidyah, ya, memberi satu orang miskin, ya, setiap 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi setiap 1 hari dari puasa Ramadan yang dia tinggalkan, dia ganti dengan memberikan makan kepada 1 orang miskin. Dan ini adalah pendapatnya atau mazhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah pendapat yang masuk akal kata beliau, ya, karena sebabnya itu tadi. Jadi uzurnya itu ada terus-menerus, ya. Mungkin hampir nggak ada waktu yang dia bisa lakukan untuk mengqadha puasanya, ya. Seperti orang yang nifas, kemudian dia menyusui anaknya, kemudian tahun depan dia hamil lagi, terus seperti itu. Dia tidak punya waktu untuk mengqadha puasanya, ya. Bahkan mungkin setahun full dia tidak bisa mengqadhanya. Dan Allah SWT berfirman, ya, agama Islam ini datang dalam keadaan memberikan kemudahan bagi para pemeluknya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ya, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, ya, dan tidaklah dia menjadikan di dalam agama Islam ini kesusahan. Dan juga Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidaklah membebani seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu, ya. Dan dengan syarat, ya, dengan syarat tadi saya tanyakan apakah ini khusus wanita saja atau mencakup laki-laki juga. Maka beliau menjawab termasuk laki-laki dengan syarat dia tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaan tadi, ya. Misalnya orang jadi pilot, ya, dan dia kebetulan nggak ada pekerjaan lain yang bisa dia lakukan selain pilot, ya. Jadi mau nggak mau dia harus jadi pilot, dia harus jadi nahkoda yang mana harus safar kemana-mana, akan memberatkan saat puasa, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Tapi dengan syarat, ya, tadi di awal beliau sebutkan kalau mampu mengqadha maka dia wajib mengqadha, ya. Baru kalau tidak mampu maka dibolehkan fidyah. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhna. Hadha sa'il yas'al an ma huwa mauqifuna li rafdi ma huwa al-jawab al-hasan لرفض الدعوة للحضور في المناسبات البدعية. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني ما حكم الأكل من هذه الأطعمة التي جهزت في المناسبات البدعية. جزاك الله خيرا شيخنا. الأصل في المسلم أن يتحرى الطعام الطيب ولا يذهب إلى طعام فيه بدعة أو فيه معصية. وأما طريقة الإجابة فهذا يرجع كل بحسب طريقته كيف يجيب. لكن إن استطاع أن يكون مثلا إن كان عالما من العلماء وله كلمة مسموعة فالأصل أن يبين الخطأ بالأسلوب الطيب والحسن ويبين السبب الذي لأجله لم يحضر. إذا لم تكن له كلمة مسموعة يخشى الفتنة يتعذر بأي عذر، وخاصة إذا كان من أقارب أو نحو ذلك. فإذا كان مثلا دعي إلى عرس
فيه معاصي، فيه اختلاط، وفيه طعام. فهو إن استطاع أن يبين الصواب، أن يبين العذر، فهذا جيد وطيب. ويبين أن هذا المكان فيه اختلاط وفيه حرمة وفيه، فأنا لذلك لا أحضر. إن خشي الفتنة يتعذر بأي عذر، لكن لا يكذب في هذا الباب، هو أدرى بمثل هذا. لكن الحضور لا ينبغي أن يحضر إلى أماكن فيه معاصي وفيه لهو وفيه بدعة وفيه ضلال، ولا يكثر سواد هؤلاء، لا يكثر سوادهم، بل ولا يكون سببا في الإعانة على نشر هذا الضلال وهذا الفجور، والله أعلم. جزاك الله خيرا. بالنسبة للأطعمة كيف شيخنا؟ يعني هل يؤكل ولا يترك هكذا؟ لا يأكل من طعام لا يأكل فيه معصية وفي مكان لا، لأن يعني الأكل من طعامهم هو إقرار الذي هم عليه من ضلالة ومن فجور ومن بدع، فلا يأكل. Jazakallah khairan Syekh. Soal selanjutnya disebutkan ya, bagaimana jawaban yang baik tatkala kita ingin menolak ajakan untuk hadir ke acara-acara yang mengandung maksiat ya, atau acara-acara yang tidak diajarkan dalam Islam ya, acara-acara agama yang tidak diajarkan dalam Islam, maka bagaimana cara menolaknya yang baik ya? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, jawabannya tentu berbeda-beda ya, setiap orang hendaknya dia memilih jawaban yang baik untuk menolak ajakan-ajakan seperti ini. Misalnya diundang untuk menghadiri walimah yang di dalamnya ada maksiat misalnya ya, atau acara-acara keagamaan yang tidak diajarkan dalam agama Islam ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka hendaknya mereka memilih kalimat-kalimat yang baik untuk menolaknya ya. Jadi dengan bijak, dengan yang baik, jangan kasar cara menolaknya. Dan kalau memang dia bisa menjelaskan kesalahannya, maka nggak apa-apa. Jadi dijelaskan ya, saya tidak hadir karena di situ ada maksiat, ada ikhtilat ya, ada bercampur baur antara laki dengan wanita ya, ada musik dan sebagainya. Tapi kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk menyampaikan hal tersebut, maka hendaknya dia mencari uzur yang bisa dia lakukan ya, mungkin lagi ada kesibukan atau ada apa ya, jadi berusaha untuk tidak hadir di acara-acara tersebut. Adapun tentang makanan ya, makanan yang disediakan di acara tersebut, maka Syekh menjawab hendaknya tidak dimakan ya, karena kalau kita memakannya apalagi di acara tersebut atau terlihat ya, kita terlihat memakannya oleh orang-orang yang melakukan acara tersebut, maka seolah-olah seperti kita setuju ya, atau tidak mengingkari adanya acara-acara tersebut. Itu pendapat dari Syekh Hafizahullah, wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhuna, hadha sa'il yas'al an al-walid awil walidah arada ayastagrid min waladihi mablaghan minal mal. Fama huwa ahsanul aqad ya, yani ma huwa al-aqad al-ahsan li hadzal qard, hal yani yaqriduhu, yani yaqridu walidahu, am yaj'aluhu masalan shadaqah au wa yas'al mudarabah hakadha. Jazakallahu khairan Syekhna. حقيقة هذه من الأسئلة الغريبة، وأنا أستغرب مثل هذا السؤال. هل يعقل إذا كنت غنيا أو مقتدرا أن ألجئ والدي أن يقترض مني؟ هذا سؤال غريب. الأصل في الوالد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذا كان الوالد يحتاج ومحتاجا إلى مثل هذا، هل أجئه أن يقترض وأنا عندي ومقتدر وأستطيع أن أقرض؟
أنا أرى هذا من باب العيب، ولا أرى هذا من باب البر بالوالد والوالدة، أن ألجئ أبي وأمي إلى الاقتراض من ابني مني وأنا مقتدر وأملك وعندي، ثم بعد ذلك آتي وأكتب للوالد والوالدين، وإذا لم يقض الدين هل أسجنه؟ هل أكتب عليه شيكا أو كمبيالة أو أكتب عليه ورقة؟ طب إذا لم يدفع الوالد أرفع عليه قضية في المحكمة؟ هل هذا من البر؟ الأصل في الولد أن لا يلجئ والده إلى أن يستدين أصلا منه أو من غيره، والأصل إذا كان الولد مقتدرا أن ينعم على والديه من مال الله الذي آتاه وأعطاه، ولا يبخل على والديه، ولا يلجئ الوالدين بهذه الأمر. أحيانا يمكن في صور نادرة أن يكون الوالد مسرفا، عنده إسراف، أو من الوالد أن يكون الوالد أو الوالدة من لا يضبط المال، أو عنده، وهذه حالات ممكن موجودة، ويريد أن يضبط الولد صرف الوالد للمال، وهو يعني عنده 1000 و2000 والواحد واحد، لا يضبط المال. فإذا أراد الولد أن يضبط والده بحيث أن يشعر أن هناك مسؤولية في إعطائه المال حتى ينضبط في مثل هذه الصورة، فممكن في هذه الصورة. أما في الأصل وفي العموم، الأصل في الولد أن لا يفعل هذا، والأصل في الولد أن يتقي الله في والده، والأصل في الولد أن يقوم برعاية أبيه وأمه، وأن يعطيهما من مال الله الذي آتاهم. والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhna. Soal selanjutnya ya, di sini disebutkan jika orang tua ingin meminjam uang kita untuk modal usaha, ya, bagaimana sebaiknya akad yang digunakan? Ya? Apakah pinjaman, bagi hasil, atau sedekah? Ya? Maka Syekh Hafidahullah ya, beliau terheran-heran dengan soal ini. Ya. Jadi beliau mengatakan hadis soal gharib, ya. Soal aneh sekali gitu ya. Maksudnya beliau nggak nyangka, maksudnya ada orang tua sampai pinjam ke anaknya. Ya. Kemudian anaknya masih bertanya gitu ya, maksudnya apakah ditulis sebagai hutang atau sedekah ya. Maka beliau menjawab dengan sebuah hadis ya, anta wa maluka li abika. Sesungguhnya kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu ya. Dan tidak selayaknya seorang anak itu ada orang tuanya butuh uang terus dianggap hutang lah ya, dicatat, kemudian kalau nggak bisa bayar diperingatkan ya, kemudian atau nauzubillah min zalik dilaporkan ke pihak berwenang ya, nggak selayaknya seperti ini ya. Al asal ya, hukum asal seorang anak itu jangan sampai membiarkan orang tuanya hutang ya kepada dirinya maupun kepada orang lain ya. Jadi harusnya seorang anak perhatian kepada orang tuanya ya. Ini secara hukum asal ya. Memang ya, di sana mungkin ada sebagian keadaan orang tua yang dia itu israf ya. Jadi tidak bisa mengatur keuangannya ya. Jadi berlebih-lebihan, kemudian menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Maka khusus keadaan ini saja mungkin itu bisa ya. Kalau niatnya si anak ini untuk supaya mengatur keuangan orang tuanya ya, yang mana kalau minta terus-terusan dikasih dikhawatirkan akan semakin tidak baik keadaannya, maka mungkin ini satu-satunya keadaan yang dibolehkan ya. Mungkin bisa diatur ya, maaf mungkin bulan ini sekian ya, bulan ini sekian ya, dalam rangka kebaikan, bukan karena pelit dan lain sebagainya. Maka ini ya satu-satunya keadaan yang mungkin bisa ditulis, diatur gitulah ya, ketika orang tuanya ingin meminta uang ya. Dan hendaknya seorang anak bertakwa kepada Allah dalam bermuamalah kepada orang tuanya ya. Hendaknya seorang anak memperhatikan orang tuanya dan jangan sampai membiarkan orang tuanya berhutang kepada dia ataupun kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hadha as-sa'il yas'al an al-mayyit alladhi qabla mautihi
lam yakun ladaihi fursah li talabil istihlal minan nas. Faqama al-warathah bi talabil istihlal minan nas. Hal hadzal fi'l min qibalil warathah yanfa'ul mayyit am la budda ay yakuna al-mayyit huwa nafsuhu alladhi yatlubul istihlal qabla al-wafat. Jazakallahu khairan. الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق معنوية وحقوق مادية. الحقوق المعنوية يطلب فيها الأصل أن يطلب فيها الميت المسامحة، والحقوق المادية أن يسعى الميت إلى سداد هذه الحقوق المادية من أموال وغير ذلك، أو ظلم أوقعه بآخر ويعيد الظلم له. إذا لم يفعل هذا الميت، لا من الأمور الحسنة أن يقوم الورثة بطلب الاستحلال لأبيهم، فيطلبوا من الناس المسامحة في الحقوق المعنوية. إذا كان صدر من الوالد غيبة، صدر منه خطأ، صدر منه تصرف، فيطلبون المسامحة من الناس، وهذا شيء طيب. الأمر الثاني أن يبحثوا عن أصحاب الحقوق الذين لهم أموال عند أبيهم، ولا شك أن الدين يقدم على الوصية. فإذا أوصى الوالد بشيء وكان عليه حق ودين مادي، لا شك أن سداد الدين مقدم، فيذهبون إلى أصحاب الديون ويفاوضونهم بتبرئة هذا الوالد. وتعلمون قصة ذاك الرجل الذي جاء من الصحابة وكان عليه دين، فدخل أراد النبي أن يصلي عليه، فانسحب عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم. فقالوا: يا رسول الله، لماذا لا تصلي عليه؟ قال: إن عليه دينا، كان عليه دين، وهذا كان في البداية. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال: دينه علي يا رسول الله، صلى عليه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأل أبا قتادة: هل سددت دينه بعد يومين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، يعني الأمر ثقيل. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال: أخبرني بذلك جبريل آنفا إلا الدين. فينبغي للإنسان حقيقة أن يبادر في سداد الحقوق أو إثبات الحقوق وكتابة الحقوق، والسعي في قضاء الدين عليه. فهذا الذي هو كما يقول العلماء هم، قالوا هم بالليل وذل في النهار. فيسعى للسداد وإعطاء الحقوق لأصحابها، ويسعى الورثة في سداد ذلك عن أبيهم حتى لا يتأثر في قبره بسبب عدم قضاء الديون. والله أعلم. Jazakallah Syekhna. Ma'ziratan Syekhna, ma makna al-ana baradat alaihi jildatu? Jazakallah. هو يتأثر في قبره بالعذاب بهذا الدين. Jazakallah Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan ya, apa hukumnya orang yang meninggal ya, tapi dia belum sempat minta maaf ya, dan saat dia telah meninggal, ahli waris menyampaikan permintaan maaf untuk si mayit dan mengatakan kalau ada hutang silahkan hubungi ahli waris. Apakah itu berguna bagi mayit atau memang mayit itu wajib minta maaf sebelum dia meninggal ya? Jadi apakah perbuatan ahli waris ini sudah cukup dengan minta maaf ke manusia, atau seorang yang telah meninggal itu harusnya sebelum wafat dia minta maaf ke manusia? Maka Syekh Hafidhullah menjawab ya, hak-hak atau hukuk ya, hak manusia itu terbagi menjadi dua, ada hak ma'nawiyah dan hak madiyah ya. Hak ma'nawiyah itu ketika seorang meninggal itu mungkin cukup dengan minta dimaafkan ya, minta supaya dimaafkan. Mungkin fulan pernah menggibah antum ya, fulan pernah
tidak suka dengan aturan dan sebagainya. Ini adalah hak-hak maknawi ya, atau abstrak ya. Yang kedua adalah hak-hak yang madiyah, yang bersifat materi ya. Maka kalau ini harus dituntaskan ya, harus dibayarkan. Seperti contohnya seperti hutang dan lain sebagainya ya. Dan hendaknya ahli waris berusaha untuk melakukan hak-hak tersebut ya, melakukan hak-hak ma'nawiyah ya, minta maaf ke manusia mungkin pernah dizalimi oleh kerabat yang wafat, dan juga meminta kepada mereka apabila fulan yang wafat ini punya hutang, hendaknya dia bisa minta ke ahli warisnya ya, diambilkan dari warisannya, karena hutang itu lebih didahulukan daripada wasiat ya. Misalnya si mayit itu dahulu sempat berwasiat sesuatu, tapi padahal dia punya hutang, maka harusnya warisannya ini digunakan untuk melunasi hutangnya dahulu sebelum digunakan untuk wasiatnya ya. Dan tentu dalam hal ini ya tidak asing bagi kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau enggan menyolatkan salah satu sahabatnya yang memiliki hutang saat itu wafat ya, kemudian beliau mundur tidak jadi mensolatkan sahabat tersebut ya, sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah, beliau mengatakan, aku akan tanggung hutangnya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun mau mensolatkan sahabat yang wafat tersebut. Kemudian setelah 2 hari berlalu, beliau bertemu dengan Abu Qatadah dan bertanya, apakah hutangnya sudah engkau bayarkan? Maka Abu Qatadah menjawab, sudah ya Rasulullah. Maka beliau pun Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ana hina baradat alaihi jildatuhu ya. Ya, sekarang ini kulitnya baru dingin ya. Maksudnya selama 2 hari itu dia terkena dampak azab di kuburan karena belum sempat membayar hutang ya. Ini menunjukkan bahayanya hutang ya. Yang mana dalam hadis yang lain disebutkan ya, orang yang mati syahid itu akan diampuni dari seluruh dosa yang ada pada dia kecuali hutang ya. Barusan Jibril mengabarkan kata Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, ya, jadi hendaknya kita berhati-hati, jangan bermudah-mudahan dari yang namanya hutang, yang sebagian ulama menafsirkan hutang ini sebagai hamun bilail wa zulun binahar, ya. Kesedihan di malam hari dan sebuah rasa malu di siang hari. Orang yang punya hutang ini tidurnya nggak nyenyak, dan kalau siang hari dia itu terasa malu seperti itu ya. Jadi janganlah bermudah-mudahan untuk berhutang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum syekhana. Hadha sa'il yas'al an qawli ba'dihim annana na'budullaha laisa li talabi أو ليس رجاء لدخول الجنة أو الإعاذة من النار وإنما نعبد الله إخلاصا لله لا نرجو شيئا من ذلك فما حكم هذا القول جزاك الله خيرا. نحن نتعامل مع الله في 3 كلمات. Ada gangguan. نحن نتعامل مع الله في 3 كلمات. حب، خوف، نحن نعبده حبا له، ونعبده خوفا من عذابه، ونعبده طمعا في جنته. هذه ال3 لابد أن تتوافر معا، رأسها الحب، ثم الخوف، ثم الرجاء. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وقال الله عز وجل يدعونه طمعا ورغبا. وهكذا نحن نرجو الله الجنة ونخاف من عذاب ربنا من النار، ونطمع برحمته سبحانه وتعالى حبا له جل في علاه. إذا كان حصل خلل في مثل هذا الباب ال3، هذه ال3
إذا حصل فيها خلل حصل خلل في الاعتقاد. الخوارج التكفيريون دواعش وغير ذلك غلبوا جانب الخوف على جانب الرجاء. المرجئة والجهمية غلبوا جانب الرجاء، وأهل السنة جمعوا بين الحب والخوف والرجاء. وكما نسب إلى رابعة العدوية رحمه الله حينما قالت: أنا يا رب لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، لكن أعبدك حبا لك. فنقول هذا أيضا من الخطأ الذي لا يليق، والأصل أنا أعبده حبا له وطمعا في جنته وخوفا من عذابه. وكل هذا لا يتعارض مع الإخلاص، فالإخلاص باب، والحب والخوف والرجاء باب آخر لا يتعارض فلا نجعل أن الإخلاص لا بد أن يستقر دون الخوف والحب والرجاء. فالخلط بين هذه الأمور يوهم تعارضا وخطأ، والأصل أن كما ذكرنا العبادة في مثل هذه الصورة. يرجون الله ذكر هذا في القرآن في الآيات التي تلوتها في مثل هذه الصورة. الحب كما يشبهون هذا مثل الطائر الذي يطير له رأس فرأسه الحب، وله جناحان الخوف والرجاء. لا يطير الطير بغير هذه الثلاثة. لابد أن يكون الرأس رقم 1 يأخذ 40%، والخوف والرجاء كل منهما يأخذ 30%. فإذا اجتمعت هذه أصبحت 100%، وحين ذاك استقر الفهم. وحين ذاك نرى بعض، وهذا أقوله صراحة، أن كثيرا من العوام يغلب عليهم الرجاء، ولذلك تراه يقوم على معصية ويرجو الجنة ولا يخاف النار. هذا خطأ في الفهم. بل ادعوا ربكم تضرعا وخيفا. الأصل في الإنسان أن يستقيم في مثل هذا الذي عندي. والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. معذرة، ما هي رابعة العدوية شيخنا؟ رابعة العدوية هي إحدى العابدات المشهورات منذ القديم، عابدة من العابدات المشهورات. جزاك الله خيرا. منذ 1000 سنة تقريبا. Baik, jazakallah khairan. Soal selanjutnya disebutkan ya, ada seseorang yang mengatakan kita dalam beribadah itu tidak boleh karena takut neraka atau karena berharap surga, tapi kita beribadah itu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya beribadah saja, tidak mengharapkan surga maupun neraka. Maka bagaimana hukum perkataan ini? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, seorang yang melakukan ibadah kepada Allah itu harus punya atau harus merasa 3 hal ya, 3 hal utama ya, harus ada 3 hal ini. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah itu karena rasa cinta, karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah karena takut akan azabnya ya. Dan yang ketiga adalah kita beribadah kepada Allah karena berharap surganya ya. Jadi 3 hal ini harus ada dalam keyakinan seorang muslim saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini ya. Di antaranya firman Allah taala ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah ya. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah ya. Di sini menunjukkan kita harus cinta kepada Allah. Kemudian yad'unahu khaufan wa tama'a ya. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap ya. Kemudian ud'u rabbahum al-ayat sama ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah ya.
berdoalah kepada Rabb kalian ya, dalam keadaan meminta dan takut. Jadi antara meminta dan takut. Kemudian ya, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya. Mereka ketika beribadah mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya kita tatkala beribadah itu harus ada rasa cinta, rasa takut dan rasa mengharap surga Allah SWT. Ya. Apabila ada salah satu dari tiga hal ini yang kurang, ya, yang hilang dari akidah seorang Muslim, maka itu menunjukkan akidahnya rusak atau tidak benar. Ya. Jadi harus ada tiga hal ini. Dan bisa kita perhatikan ya, seperti orang-orang Khawarij ya, yang mana mereka ini lebih mendominankan rasa takut. Ya. Jadi harusnya seorang Muslim itu sepadan ya, antara takut dan berharap kepada Allah itu sepadan ya, dan juga dengan rasa cinta. Sedangkan orang Khawarij itu lebih dominan rasa takutnya ya. Dan sebaliknya orang-orang Murji'ah ya, mereka lebih dominan rasa berharapnya ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Jadi antara rasa takut dan rasa berharapnya itu sama ya. Takut kepada Allah dan berharap akan surga Allah itu sama menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada salah seorang yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah ya, beliau sebutkan itu adalah salah seorang abidah ibadah wanita yang mungkin hidup sekitar 1000 tahun yang lalu, pernah mengatakan ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena minta surga dan juga bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepadamu ya. Dan ini salah ya. Jadi namanya orang beribadah itu harus karena cinta kepada Allah, mengharap surganya dan takut pada neraka Allah ya. Dan salah ya kalau ada orang yang mengatakan minta surga dan berlindung dari neraka itu bertentangan dengan ikhlas. Salah ya. Karena dua hal ini itu berbeda ya. Ikhlas itu ada di suatu bab tersendiri, dan rasa takut dan berharap kepada Allah itu di bab sendiri. Jadi nggak mungkin bertentangan ya. Jadi kalau diumpamakan ya, jadi beliau memberikan perumpamaan seperti seekor burung yang mana kepalanya ini, rosnya ini adalah al-hub, rasa cinta ya. Kemudian dua sayapnya itu adalah rasa takut dan rasa berharap. Jadi kalau dipersenkan ya, jadi beliau kasih contoh, rasa cinta itu sekitar 40%, kemudian rasa takut al-khauf itu 30%, dan rasa berharap kepada Allah itu 30%. Jadi kalau dikumpulkan jadi 100%. Maka orang yang sempurna ya, rasa cintanya kepada Allah saat beribadah, rasa takutnya dan rasa berharapnya kepada Allah, maka dia akan ibadahnya benar. Seperti burung ya. Jadi burung itu ya harus ada kepala dan dua sayapnya. Nggak bisa dia terbang tanpa salah satu dari tiga hal tersebut ya. Dan beliau memberikan sedikit tambahan ya. Orang-orang awam di zaman sekarang ini lebih dominan rasa rojaknya, rasa berharapnya, dan kurang rasa takutnya. Maka bisa kita dapati mereka bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat ya. Tetapi mereka sangat berharap surga ya. Tentu ini adalah hal yang salah. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum syekhana. Hadha sa'il yas'al an qiraati lafaz sayyidina inda tahiyyat lahu inda as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud. Jazakallahu khairan syekh. كأن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن ألفاظ الصلاة الأصل فيها التوقيف، وكما في حديث مالك بن الحويرث في صحيح الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل ألا يزيد الإنسان على الألفاظ والعبارات التي وردت في الصلاة، ولا يجوز فيها الاجتهاد. ولذلك قالوا العبادات الأصل فيها التوقيف، والأصل في العبادات المنع، فلا يجوز أن أخترع ألفاظا وآتي بألفاظ وإن كانت مستحقة. فلا شك أن نبينا هو سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، لكن هل علمنا رسول الله أن نقول اللهم صل على محمد أو سيدنا محمد في الصلاة؟ فإن علمنا نقول،
وإن لم يعلمنا لا نقول. هذا الأصل في هذه المسألة. ومن ينظر في سيرة النبي حينما علمنا عليه الصلاة والسلام في هذا، لم نرى أنه عليه الصلاة والسلام كانت من ألفاظه في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة أنه كان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. ما وجدنا هذا من ضمن الصيغ التي علمناها رسول الله ونقلها الصحابة لنا. ولكن الأصل التوقيف والمنع وعدم الزيادة. بل ذهب بعض الأئمة ومنهم الشافعية إلى إفساد وإبطال صلاة من يزيد في الصلاة بغير دليل في هذا. والله أعلم وجزاكم الله خير. Jazakallahu khairan Syekhna. Soal selanjutnya disebutkan bagaimana hukumnya membaca sholawat ya, ketika tasyahud ya di dalam sholat dengan tambahan Sayyidina ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, seperti itu. Apa hukumnya? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyid ya, tuan kita beliau ya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr ya. Aku adalah tuannya anak Adam ya, ketua anak Adam, ya, tuannya, akan tapi ini bukan merupakan kesombongan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal dalam perkataan maupun perbuatan dalam sholat itu adalah tauqifiyah ya. Jadi sebatas yang ada dalilnya saja. Tidak boleh seorang itu menambah-nambahi atau berijtihad ya, berusaha memikirkan kira-kira ini bagus terus ditambahi ya. Maka tidak boleh. Ini dalam sholat ya. Dan sebagaimana sebuah kaidah mengatakan ya, al-asal fil ibadah al-mana ya. Namanya ibadah itu hukum asalnya adalah dilarang ya, sampai ada dalil yang menunjukkannya. Meskipun mungkin cocok ya, secara akal mungkin cocok, tapi itu tetap tidak boleh ya. Dan kalau kita lihat ya, apakah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita sholawat Ibrahimiyah ya, yang diucapkan ketika sholat dengan kata Sayyidina ya, maka kita akan dapati tidak ada ya, tidak ada riwayat dari beliau Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Dan bahkan beliau Syekh menambahkan, sebagian ulama di antaranya Syafi'iyah mengatakan tidak boleh menambah-nambahi lafaz seperti ini di dalam sholat dan mengatakan sholatnya tidak sah ya. Wallahu a'lam. أحببت أن أوضح أن حقيقة المعتمد عند الشافعية هو استحباب زيادة لفظ سيدنا، لكن نعم وضح الحافظ ابن حجر أن هذا لا ينبغي، وهو من سادات الشافعية. الإمام الحافظ ابن حجر إمام كبير في الشافعية، فيقول رحمه الله اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم في ذلك. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ثم يقول الحافظ وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء. وقاضي عياض إمام كبير، ونقل آثارا مرفوعة عن الصحابة والتابعين ليس فيها شيء فيه التسييد أو التسوير للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فنتوقف على ما ورد والله أعلم. لكن لا نستطيع أن نبطل صلاة من قال سيدنا، لأنه قد قال بها أئمة إلى. Ya, jadi barusan beliau sedikit meralat ya atas jawaban beliau. Jadi yang benar ya, yang benar adalah qaul mu'tamad, yang qaul rajih menurut Syafi'iyah ya,
itu memang disunahkan mengatakan sayyidina ya. Itu adalah qaul mu'tamad. Ya, kata beliau seperti itu. Jadi perkataan menurut Syafi'iyah yang benar adalah disunahkan untuk menambahkan sayyidina ketika tasyahud. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah ya, beliau tadi meralat, di antaranya adalah Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau membawakan sebuah perkataan bahwasanya yang rajih atau yang afdol itu seseorang ketika melakukan sholawat ya, terutama dalam sholat adalah dengan mengikuti lafaz-lafaz yang ada contohnya ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian beliau bawakan perkataan yang panjang lebar tadi. Kemudian beliau membawakan nukilan dari Qadhi Iyad ya, yang mana Qadhi Iyad adalah seorang ulama besar ya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ ada tambahan sayyidina ya. Jadi kalau dikatakan apakah sholat orang yang mengatakan sayyidina ketika tasyahud itu batal atau tidak, nggak bisa ya, karena sebagian ulama memang berpendapat seperti itu, seperti Syafi'iyah tadi ya, mengatakan malah disunahkan ya menurut beliau tadi ya. Tapi yang afdol ya sebaiknya adalah mencukupkan dengan apa-apa yang ada dalilnya dan contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Syekhuna, hadza sa'il yas'al an qadhiyah masalan idza daqa waqtu shalah yani fi akhir al-waqt wa sya'ara al-insan bi akramakallah bi al-bawl aw al-gha'id yani alladhi yusabbibu idza fa'ala hadha asy-syai' sayata'akhkhar an waqti shalah fama hukmu hadha al-fi'l hal yuqaddim as-shalah ma'a منعي هذا الشيء أو يفضل يفعل هذا الشيء ويؤخر الصلاة. جزاك الله خيرا. هل السؤال هو أنه ستفوته صلاة الجماعة أم سيفوته وقت الصلاة؟ سيفوته وقت الصلاة يعني قريبا للانتهاء. إذا كان يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان عنده شيء من الحاجة إلى الخلاء فالأفضل أن يقدم الصلاة، وهذا الأصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من المغرب أدرك المغرب يعني ركعة، وكذلك من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك. إذا أدرك فيدرك الوقت، وإدراك الوقت مقدم. أما إذا كان صحى مثلا كان نائما وقام من النوم قبل طلوع الشمس بدقائق ويحتاج إلى الحمام بسبب زحام شديد وهو لا يستطيع الصلاة بسبب شدة حاجته إلى الخلاء، فحين ذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يذهب يتوضأ وربما يحتاج إلى غسل، فماذا نقول له؟ حين ذاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهو قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإن استطاع أن يجمع بين أن يصلي في وقت الصلاة فهو المقدم، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ننبه، هذا في من كان معذورا كنوم أو نسيان أو انشغال شديد جدا وغير ذلك، أو كانت امرأة في المواصلات وتأخر الباص أو السيارة في المواصلات وما استطاعت تصلي ولا تستطيع أن تصلي في الشارع بسهولة، هذا معذور. أما يجلس في البيت يحضر المسلسلات والأفلام ويؤخر دون عذر ثم ينتظر في آخر دقائق يريد أن يذهب إلى الحمام، نقول هذا آثم في مثل هذه الصورة. الله. Jazakallahu khairan. Soal selanjutnya disebutkan ya, bagaimana seseorang yang ingin mengerjakan sholat lalu tiba-tiba dia sakit perut ya, padahal waktu sholatnya itu hampir habis ya. Apakah dia boleh melakukan atau buang hajat dulu ya, yang mana tentu akan mengakibatkan sholat di luar waktunya ya, atau dia harus memang sholat dengan menahan
buang hajatnya tersebut ya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, kalau memang bisa dia menahan buang hajatnya tersebut dan sholat di waktunya, meskipun mungkin cuman kedapatan 1 rakaat ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, man adraka raka'atan minal asr faqad adraka shalah ya, man adraka raka'atan minal fajr faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja dari waktu sholat asar, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan sholat semuanya ya. Kalau dia memang bisa menahan nanti dulu ya, kemudian melakukan sholat, maka ini lebih didahulukan ya. Jadi waktu sholat itu harus lebih didahulukan. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seandainya dia memang tidak bisa menahan ya, misalnya dia bangun tidur ya, nggak sengaja ketiduran, bangun-bangun waktu sholatnya hampir habis, kemudian dia memang harus ke kamar mandi karena zahmah, karena rame ya, maka la yukallifullahu illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Atau mungkin dia butuh mandi ya, memang dia wajib mandi ya, nggak bisa dia sholat tanpa sebelum mandi, misalnya mandi besar ya, maka ya seperti ini karena ada uzur maka insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi sekali lagi ini khusus orang yang ada uzurnya. Adapun orang yang nggak punya uzur ya, mungkin nonton film ya, nonton sinetron, kemudian tinggal beberapa menit lagi waktunya hampir habis ya, waktu sholatnya habis, terus dia ke kamar mandi buang hajat sampai sholat di luar waktunya, maka dia asim ya, dia berdosa, orang yang sengaja melakukan seperti ini tanpa ada uzur. Wallahu a'lam. Hal baqiya waqt syekhna indakum? Insyaallah. أو 3. Mungkin naktafi bi soal wahid. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن هل الشعور بالفتور والكسل من العبادات يأتي بسبب المعاصي والذنوب أم غير ذلك؟ جزاك الله خيرا. تعيد السؤال لأن انقطع. تعيد السؤال. كيف شيخنا؟ أعد السؤال مرة أخرى. يعني هل الفتور أو الكسل من فعل العبادات يأتي بسبب كثرة الذنوب والمعاصي أم لا؟ جزاك الله خيرا. حقيقة الجواب على عجل ليس شرط. طبيعة الإنسان أنه تمر به مراحل وفترات نشاط، ثم تأتيه مرحلة فيها فتور وكسل، ولذلك لكل شرة فترة، لكل شرة يعني كل نشاط له فترة يفتر فيها، فليس شرطا إذا فترت أن تكون بسبب معاصي، ليس شرط. هذه طبيعة البشر أنهم يكونون هكذا، والله أعلم. فربما بسبب المعاصي وربما لا تكون. Soal selanjutnya disebutkan ya, apakah rasa futur ya, atau malas dalam melakukan ibadah itu datang karena sebab maksiat atau dosa atau yang lainnya? Maka Syekh Hafizahullah menjawab ya, setiap manusia itu pasti ada masa-masa rajin ya, dan ada masa-masa malas. Jadi ini suatu hal yang tabiat manusia, suatu hal yang normal ya. Dan bukan merupakan syarat ya, ketika datang rasa malas pada diri seorang manusia itu mesti karena dosa yang dia lakukan ya. Jadi jawaban beliau secara ringkas, bisa jadi itu karena dosa, bisa jadi juga karena yang lainnya. Tapi bukan syarat ya, bukan syarat saat ada rasa malas menghampiri kita itu pasti disebabkan dosa, bukan. Karena seperti tadi namanya manusia, ada kadang waktu untuk semangat, ada juga kadang waktu untuk malas. Itu tabiatnya memang seperti itu. Nah, mungkin ziyadah Sena? الوقت الصلاة عندنا الآن يقيمون الصلاة مع الحديث. ممكن تختم لنا شيئا؟ يعني نختم لكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونختم بالدعاء لإخواننا في بلاد المسلمين أجمعين بالتوفيق والسداد والتيسير يا رب العالمين، وندعو للبلاد الحبيبة الغالية أندونيسيا برفع البلاء عنها، وأن يعلي أمر
أهلها إن شاء الله بالخير والبركة يا رب العالمين، وأن يوفق القائمين عليها للسداد والخير والبركة، إنه سميع الدعاء يا رب العالمين. وأشكر هذه القناة الطيبة الرائدة الكريمة على هذا اللقاء، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والخير والبركة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله شيخنا على هذا الدعاء الخالص ونرجو منكم الخير ونشوفكم على خير شيخنا. بارك الله فيكم. حياكم إن شاء الله. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan TV Al-Iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tanya jawab bersama Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ziyad Ibn Salim Al-Abadi hafizahullah, dan beliau menutupnya dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan dengan doa, ya, mendoakan agar seluruh kaum muslimin di dunia diberi keselamatan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, wabil khusus negeri kita tercinta Indonesia, agar kita semua dilindungi dari wabah ini dan agar Allah memberikan petunjuk bagi para pemimpinnya. Dan juga beliau berterima kasih kepada saluran TV Al-Iman dan Radio Al-Iman wabil khusus, ya, agar atas usahanya untuk menyebarkan dakwah, dan semoga selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian tanya jawab pada sore hari ini. Saksikan terus kajian tanya jawab setiap hari Sabtu pukul 15.30 di Radio Suara Al-Iman dan TV Al-Iman. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.